हेलो स्टूडेंट्स जय जगन्नाथ पे मैंने तुम मानकर फास्ट सेमिस्टर आम कंपलसरी सब्जेक्ट आम बर्तमान क्लास स्टार्ट करते एसी ओडिया पे मैंने पूर्व क्लास रे तो आम आम रूढ़ी पूर्व आम पढ़ी तो आज आम रूढ़ी पढ़ी सारिदबा टोटाल यूनिट 1 तुम आज ही कंप्लीट हो नोट्स पिला तुम नोट्स करनब पीडीएफ को मु यूनिट 1 सइला परे टेलीग्राम रे ता पीडीएफ सेंड कर देबी आ यूनिट 1 रो सिलेक्शन क्वेश्चन फास्ट अपलोड होबो तापर यूनिट 1 रो सिलेक्शन क्वेश्चन विथ आंसर त मानकर सब डिटेल्स रे केती कोन लेखा हबो 2 मार्क पई केती लेखा हबो 5 मार्क पई केती लेखा हबो 8 मार्क पई केती लेखा हबो तो सब तार आंसर्स त मानकू प्लान क्वेश्चन सह प्रोवाइड करा जिवो तो चैनल को ही एबेटू ही सब्सक्राइब कर रखिनंतु एवं फ्रेंड मान पाखो को निहाती पिलाने शेयर करंतु आ एबेटू पिलाने नोट करंतु जेमिति तुम माननकु आगु प्रॉब्लम हबनी तो पूर्व वीडियो तुम प्लेलिस्ट तुम अच्छी तुम जाके देखि परिबो देखो रूढ़ी रा अर्थ अवगति एटा पिला मन तुम मानकर ख रे थिला फर्स्ट थिला शब्द गठन शुद्धता एटा थिला एटा हम सारी सारिचे सेकंड अछि रूढ़ी रा अर्थ अवगति तो फर्स्ट देखिया रूढ़ी कोन पिला माने कौन सी शब्द किंबा पद तार मूल अर्थ को छाड़ी से कौन कहूँ कौन सी शब्द किंबा पद तार मूल अर्थ को छाड़ी दीर्घ काल धरी प्रचलित एक विशेष अर्थ रे व्यवहृत हेले ताकू रूढ़ी कहा जाए पिला तमे नवम दशम पढ़ी जाए तो रूढ़ी क्या कहा जाए तो देख मु इजिली एठी एग्जांपल सब बुझे दउची तमे ने भलरे जानि परिबो तो देखो एठी जोटे तमर आखी खोलिया माने कोन सचेतन हेबा मुंड नुआइबा सम्मान करिबा मुह रक्षा करिबा सम्मान बंचेबा कान देबा ध्यान पूर्वक शुणिबा पिला माने एमिति किछि रूढ़ी अछि से पिला ने एठी कहूची कि तमानकर किछि गोटे शब्द किंबा गोटे पद हेतिबो तार मूल अर्थ को छाड़ी हमर कोन होची दीर्घ काल धरि से प्रचलित हेई आसुची कथाटा हैला जोटा कि हमर विशेष अर्थ रे किछि व्यवहृत होइथाय ताको हमें रूढ़ी बोली कहिबा पिला ने तमर रूढ़ी पढुची तमानकर 2 मार्क हो 1 मार्क तुम पढुची तो भल भाबे टिके देखि नेबे आकु तो देखो यार वैशिष्ट्य कोन ना रूढ़ी अर्थ साधारण अर्थ ठारू भिन्न होइथाय ता देखो तम मानकर एठी देखो ओटे देइची आखी खोलिया माने कोन आखी एंडी फिटेबा नाइ पिला माने तार अर्थ होला से कहूची देखो भल भाबे एठी बुझ पिलाने देखो एठी देला कोन सी शब्द किना पद गोटे लेखिबी मु कोन ना आखी खोलिबा मु एठी लेखिली कोन आखी खोलिबा एटा गोटे हमर पद नेले गोटे बुझि पाइले से कोन तार मूल अर्थ को छाड़ी दीर्घकाल धरि प्रचलित जेटा हमर धन हमर एमिति गां गले भी हमर रूढ़ी रो प्रयोग होई थाए से कहूची विशेष अर्थ रे व्यवहृत होई थाए यार किछि विशेष अर्थ अछि पिला माने या हमर जेमिति आखी खोले माने हम आखी कोन खोलिबा कि माने आखी याकू बंद करतले खोलिया कि नाही सचेतन पिला माने हबा या माने कोन सचेतनता हबा बुझि पाइले एतिकी तो दीर्घ दिन व्यवहार द्वारा यह प्रचलित हुए भाषा को सरल और सुंदर प्रभावशाली करे साहित्य और कथित भाषा यार व्यवहार अधिक देखा जाए बुझि पाइले तो ये रूढ़ी देइछि किछि तार अर्थ एमिता क्वेश्चन तुम मानकर एग्जाम रे आसी जिवो एपट साइड रूढ़ी देइथियो तार अर्थ पचारथिबो देन देखिबा हम एई जाय पढ़ितिले कान देबा ध्यान पूर्वक सुनिबा हाथ उठाइबा हार मानिबा ए माने कोन हार मानिबा छाती फुली जिबा माने गर्व अनुभव करिया हाथ बांधी बसिया निष्क्रिय रहिबा हिला पिला माने किछि अर्थ हमर होउछि रूढ़ीर प्रकृति पिला देखो केंदिया रूढ़ीर प्रकृति होउछि यार वैशिष्ट्य बा स्वभाव जहा द्वारा रूढ़ीर अर्थ ओ व्यवहार बुझा जाए रूढ़ीर प्रकृति ना प्रचलित अर्थबोधक जोटी कि हमर कोन रूढ़ी दीर्घ दिन व्यवहार द्वारा एक विशेष अर्थ रे प्रचलित होइछे ताको कोन कहबा प्रचलित अर्थबोधक ताले प्रचलित अर्थबोधक का कहबा ते रूढ़ी हमर बहुत दिन होला व्यवहार है जो तार गोटे विशेष अर्थ तार बाहर थाए तो सेटा हमको प्रचलित अर्थबोधक मूल अर्थ ठारू भिन्न रूढ़ीर अर्थ साधारण बा अभिधानगत अर्थ ठारू अलग होइथाय बुझि पाइले जेमिति आखी खोलिबा हम साधारण आखी खोलुचे तो सेटा तार किंतु अलग तार अर्थ हबो आखी खोले माने सचेतन हबा प्रसंग निर्भर रूढ़ीर सठिक अर्थ वाक्यर प्रसंग अनुसार बुझा जाए 4 रे भाषा को सरस और प्रभावशाली करे रूढ़ीर प्रयोग भाषार सौंदर्य भाव प्रकाश को वृद्धि करथाय पिला नै पॉइंट रे एमिति लेखिबो नोट जेमिति करा हैनी कि रूढ़ी पहिले सेमिति ही लेखिबो लॉन्ग क्वेश्चन रे देन देखिबा सामाजिक स्वीकृतिपत्र समाज रे बहुत दिन धरि व्यवहृत होई स्वीकृति पाइथा अर्थ को रूढ़ी बोली कहा जाय ताले समाज रे हम कोन हितबो से बहुत दिन व्यवहार हेई ताको कोन किछि स्वीकृति मिलिथिबो जहा को हम रूढ़ी बोली
କହୁଛି। ଏଠି ତାର ଉଦାହରଣ କିଛି ଦେଲା ଏଇଠି, ତ ତମେ ପଢିଦବ। ତ ରୂଢିର ପ୍ରକୃତି ବି ପିଲାମାନେ ଦେଲା ଏଇଠି, ତମେ ତ ତମ ଯୋଉଟା ପଢିଲ ପିଲାମାନେ, ତ ଏଟା ସିମ୍ପଲରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରୂଢିର ପ୍ରକୃତି ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ପଢିବା ରୂଢିର ପରିସର। ରୂଢିର ପରିସର କଣ? ଭାଷାରେ ରୂଢିର ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରୂଢିର ପରିଚୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରୂଢିର ପରିସର ଦେଖ କଣ ଦେଲା? ଦୈନନ୍ଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସାଧାରଣ କଥୋପକଥନରେ ରୂଢିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟରେ ଯେମିତି କୋଉଠି କୋଉଠି ଆମର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦି ଭାଷାକୁ ସରସ ଓ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ରୂଢି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। 3ରେ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ନା ଭାବ ପ୍ରକାଶରେ। କମ ଶବ୍ଦରେ ଗଭୀର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ରୂଢି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାନେ ଅଳ୍ପ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ତାର ଭାବ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ। ଭାଷାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ରୂଢି ଭାଷାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରେ। ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରକାଶରେ ରୂଢି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି, ରାଜନୀତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏକ୍ସାମରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେମିତି ଉଦାହରଣ, କାନ ଦେବା, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା, ଆଖି ଖୋଲିବା, ସଚେତନ ହବା, ହାତ ଧୋଇ ପଡିବା, ପଛରେ ଲାଗିଯିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ରୂଢିର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପଢିବା। ରୂଢିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? 3 ଭାଗରେ। କେତେ ଭାଗରେ? ନା 3 ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି, ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବା। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢି କଣ? ନା ଦେଖ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢି କଣ? ନା ଯେଉଁ ରୂଢିରେ କୌଣସି କ୍ରିୟାପଦ ଯୋଗ ହୋଇ ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେ ଦେଖ କଣ କହିଲା? ଯେଉଁ ରୂଢିରେ ଯେକୌଣସି କ୍ରିୟାପଦ ସିଏ ଆମର ଯୋଗ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ତାକୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢି କହିବ। ମାନେ ରୂଢିରେ କ୍ରିୟା ଲାଗିଥିବ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ? ହାତ ଧୋଇ ପଡିବା, ଯେମିତି ଆମର ପଛରେ ଲାଗିଯିବା। ଆଖି ଖୋଲିବା, ସଚେତନ ହବା, କ୍ରିୟାପଦ ନା। ଖାଇବା, ବିରକ୍ତ କରିବା ଯୋଉଟା। ହାତ ଟେକିବା, ଟେକିବା ଆମର ରହିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ହାର ମାନିବା, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି। ଯେଉଁ ରୂଢିରେ କୌଣସି କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ମାନେ ଆମର କ୍ରିୟା ଲାଗିଥିବ, କ୍ରିୟାହୀନ ମାନେ କ୍ରିୟା ଲାଗିନଥିବ, ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ, କଳା ଅକ୍ଷର, ଯେମିତି ଆମର ନିରକ୍ଷରତା, ରକ୍ତଚକ୍ଷୁ, କ୍ରୋଧିତ ଦୃଷ୍ଟି। ଏଇଠି ଆମର କିଛି କ୍ରିୟାପଦ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ସେଇଠି ଆଖି ଖୋଲିବା, ଖୋଲିବା ଆମର କ୍ରିୟାପଦ ଅଛି ଗୋଟେ। ହାତ ଟେକିବା, ଟେକିବା କ୍ରିୟାପଦ ଅଛି। ତ ସେ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା, ତ ତାକୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢି କହିବା। ଇଏ ଆମର କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ଏଠି ନାହିଁ। ସୁନା ମଣିଷ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ମଣିଷ। ନୀଳକଣ୍ଠ, ଶିବଙ୍କ ନାମ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି? ତାହେଲେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି ଦେଖ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ରୂଢିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁର ଗୁଣକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହ ତୁଳନା କରି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ରୂଢିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁର ଗୁଣକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସହ, ତାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି କହିବା। ତୁଳନାତ୍ମକ ନାଁରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତୁଳନା କରାହବ। ସିଂହ ପୁରୁଷ, ସିଂହ ପୁରୁଷ ମାନେ ବୀର ପୁରୁଷ। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ, ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଥିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଖ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପଦ୍ମନୟନ, ପଦ୍ମ ପରି ସୁନ୍ଦର ଆଖି। ହେଲା ପିଲାମାନେ? ହାତୀ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତ ଏଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ନା ଆମର କଣ କହିବା? ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି ବୋଲି କହିବା। ତ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ତମମାନଙ୍କ ଏତିକି ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର ରୂଢିର। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ରୂଢି ତମମାନଙ୍କର ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଆଉ ଯାହାର ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ପଚାରିବ, କାରଣ ୟୁନିଟ୍ 1 ଟା ତମମାନଙ୍କ ଏଇଠି ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟରେ ୟୁନିଟ୍ 1 ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଦେନ୍ ତାର ଆନ୍ସର ଭିଡିଓ ଆସିବ। ତ ଏବେଠୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଲ୍ପ କରିବ ତମର ଶେଷ ଯାଏ। ଯେମିତି ତମ +3 ସରିଲା ଯାଏ ଯେମିତି ତମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ। ନୋଟ୍ସ ବୁକ୍ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାହବ ତମମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କ୍ଲାସ ବି କରାହବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତମମାନଙ୍କର କରାହବ। ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ।